Jadi jom kita review video muzik Jangan Gentar dan kita bagi komentari kita orang ya. Yeah, let's go. Alright. So scene yang ini pertama ni ialah Kawan-kawan Jared. kawan-kawan Jared sendiri. So yang tidak ada pengalaman berlakon. Yeah. And I thought, saya ingat bahawa mereka semua profesional. So I was like, wah, semua ni pandai berlakon. Seorang ada nama dia Kilat, yang pakai topi tu kan. Dia ada pengalaman dalam bidang seni. Tapi yang lain, yang 6-7 orang kita orang yang lain memang tak ada pengalaman langsung. So untuk menghasilkan scene babak ini dengan emosi yang kita boleh tunjuk, Jared kagumlah dengan diorang. Director ada bagi banyak arahan macam mana. Ada sebenarnya sebab untuk tunjuk emosi kat muka tu bukan senang. Sebab kita orang tak biasa untuk tunjuk. Dan ini juga Jared macam ada style bila you menari, ada style Sarawakian sikit. Pakaian itu macam mana, like I like the outfit. How did you put this whole outfit together? Outfit tu sebenarnya datang dari isteri Jared. Dari isteri tersayang Jared, yang mempunyai taste yang bagus. So kita tertarik kepada outfit yang panjang, yang very flowy. So bila kita menari pun dia nampak macam mana kain baju tu bergerak sekali dengan dancer. Ini Borneo style baju ke? Macam sikit? Bukan Borneo style, tapi Malaysian style. Malaysian style sebab designer baju ni orang Malaysia. Dia cantik. Yes. So Jared pun ingin buat rambut dreadlock untuk nampak lebih tribal lah, macam yang berpuak, terlibat dalam sesetengah puak. So that's why Jared rasa vibe rambut dreadlock tu dapat menambahkan keistimewaan tarian ni. So sini kita lari, kita dikejar oleh geng-geng kapcai lah kita panggil, orang-orang rider yang mewakili orang Sarawak tu kejar kita orang. Babak itu the scene very nice. The transition semua. Lepas tu saya rasa ini juga pertama kali Jared menaiki tu motor masuk ke hutan. Betul. Jared memang minat motor. So motor Jared tu pertama kali masuk hutan, Jared masuk hutan ada lumpur kotor, kasut pun dah kotor. So Jared tak kisahlah, asalkan kita dapat siapkan scene tu. So scene sini kita dapat shoot sebenarnya tak jauh di sekeliling sini untuk siapkan video ini. Di scene ini di KL kan? KL, yes. Lepas tu, so what makes this music video juga ada humor lah sikit. Tiba-tiba Jared di Sarawak. Yes, betul. So idea dia ialah untuk kita shoot, kita dapat record, berlari dan masuk ke perkampungan orang-orang asal di Sarawak. So kita dapat shoot dan record di SCV di Kuching, Sarawak Cultural Village. Bila kita shoot scene bila Jared tiba di lokasi bertemu Carol Mohtar. Carol Mohtar yang korang akan nampak kejap lagi. Okay, let's see. Ini juga scene di Sibu kan? Scene di Sibu, Scene di Sibu, Sarawak. Itu dancer juga dari Sibu, Sarawak? Yes. Ini juga orang asli Sarawak. Orang-orang Sarawak yang mewakili orang-orang asal di sana. Orang-orang asli di sana. Ini rumah panjang. Rumah panjang di SCV, Sarawak Cultural Village. So ni semua banyak dancer-dancer di KL. Yang diorang sebenarnya professional dancer, ada pengalaman, so memudahkan koreografi dan sebagainya. Dan ni Jared belajar menari tarian tradisional and bermain gasing, bermain sumpit di Sarawak. Belajar aktiviti diorang. Tarian tradisional. Carol Mohtar di sini.
tarian-tarian Sarawak ni nampak senang tapi tak senang. Ambil masa untuk Jared sebenarnya belajar walaupun pergerakan dia nampak macam perlahan kan. Ya. Itu lebih susah untuk belajar atau aksi like lebih moden yang susah? Personally, Jared suka yang lebih moden. Sebab aksi-aksi yang perlahan sikit, skill dia memang nampak lebih, kalau buat silap memang nampak jelas. Okay. Dan tiba-tiba you bawa Carol ke Semenanjung. Tiba-tiba sampai KL. KLCC. Ya, KLCC and KL Tower. Ni juga Elmina, is it? Bridge. Yes. Saloma Bridge. Saloma Bridge. Ya, Saloma Bridge. KL yang Tower. ada view KLCC yang sangat-sangat cantik. Ni lucu ni. Ya. And then there's myself. Itulah. Jadi saya juga belajar menari tahun ni demi babak ini. This scene. And then this is the scene where Carol meets yang you punya. Carol jumpa kawan-kawan Sarawak dia di sini, di kedai mamak dekat sini lah. Itulah orang yang sebelum tu ada konflik dengan Jared. Ada perselisihan faham. Grup yang sama. So itulah jalan cerita dia. Jadi I think what's meaningful about that scene that I was shooting ini sebab semua perempuan kita from quite diverse background juga. Jadi it shows that kita boleh dance together, work together. It's aligned with the whole theme of this. Apa perasaan Andrea menari dengan dancer-dancer hebat semua macam dia orang? Professional. So bila saya belajar, sometimes agak lambat sikit kan. Jadi mereka lah yang ajar saya the right moves semua. Jadi they are really professional, really helpful. One of them is Nelly, which is one of our talent for VAV Productions alongside yourself. Jadi dia juga always very have good attitude lah bila datang untuk belajar, because we were all learning. I remember that few months before, untuk berapa bulan 3 bulan, 2 bulan. Tak sampai 2. Actually dalam sebulan dah habis, almost dah habis. Koreonya semua. Keseluruhan koreo dah siap. And the choreo was like helped by trainers from Dance Tech movement. Jadi for us, macam kita mungkin perlu lebih banyak masa lah. So at home every day have to spend a few hours to familiarize with the steps. Tapi perempuan ni semua ajar satu kali sudah on the spot dah tahu. Sudah master. Jadi they are very helpful lah. And I know that banyak mereka juga ada their own thing outside project ini, tapi belajar di sekolah and project lain. Tapi bila mereka datang, they are always on point, you know, like sharp. Jadi itu juga jadi inspirasi untuk kita untuk menari dengan penuh hati dan semangat. Betul. Dan juga kita melibatkan seorang stuntman nama dia Fizi Razali untuk buat sini Fizi ni. Dia. Nah, ini ialah babak yang bawakan semua kaum dan budaya. From east to west together. Malaysia, betul. Sama-sama menari bersama. And modern dance. Betul. Betul. So I think this scene is meaningful. Sangat bermakna. Ya. Jared rasa dalam sejarah hiburan Malaysia, Jared tak nampak lagi. Saya juga tak pernah. Video music macam ni. Orang-orang Sarawak, orang-orang West Malaysia, East Malaysia menari. Masih berpakaian tradisi diorang, tapi menari pada rentak rhythm style yang moden. Style yang moden. And I think bila Jared sedang practice in Sarawak untuk scene itu dengan orang-orang asli di sana. Mereka juga cakap first time they shoot modern, wearing traditional. Tapi they did very well. So itu baguslah. So Jared lihat diorang sangat fleksibel untuk menari tarian yang diorang tak pernah belajar. Dan tarian modern. Tarian hip hop, tarian contemporary. And they're all traditional dancers. Diorang semua tarian. Carol juga traditional dancer. Yes. Jadi it's good. And I feel another thing is, I remember we were sharing the social media of what you were doing, and it went a bit viral. Like people were like, "Wow, these people like dancing modern in traditional wear." So that was quite impactful. I feel overall. Okay. Ini ialah grand finale lah. Kita panggil dia grand finale. Semua orang bergabung menari sekali. And I think
message yang kita nak bagi is really jangan gentar untuk kerja bersama. Betul. Untuk menghasilkan sesuatu yang truly menggentarkan bumi. Something that's menggentarkan bumi. Ya, bumi kita orang betul. So sebab banyak kali kita, I think is not even just among, sometimes among even bangsa sendiri. Kita takut untuk kerja dengan orang lain. Macam what if they become better than us? Like there's always this macam comparison tau. Perbandingan. Ya, perbandingan. Tak sihat sebenarnya, Dan mungkin envious. Wah, orang ni jadi cemburu, lebih jealous. berjaya. Tapi we want to eliminate that kind of feeling. Betul. Because bila kita fokus pada kekuatan sesama sendiri, like acknowledge that you are better than me in this, you are better than me in this. But I also know saya sendiri punya kekuatan sendiri. Tapi bila saya jadi humble, rendah diri untuk kerja sama dengan orang lain, then that's where itu magic happens. Great things can happen. Yeah, great things can happen. And I think that's the Merdeka and Hari Malaysia spirit that kita nak sampaikan kepada Great semua. things for Malaysia can happen. Yes. Nice. So sini berakhir. Korang boleh tengok kita orang semua berdamai. So berdamai dari hati. Bukan tipu-tipu punya macam Jared cakap tadi. So kalau korang belum tengok lagi video muzik Jangan Gentar, korang tunggu apa lagi? Jom tengok di YouTube channel VAF Production. Yes. And don't just tengok saja. Tengok 5 kali, 10 kali pun boleh. Lepas tu like, comment and even subscribe. Yes. Marilah kita sampaikan message Hari Kemerdekaan dengan Malaysia Day yang cukup menggentarkan. Cukup menggentarkan supaya Malaysia tak gentar. Bye.